ଭାବୁଛୁ ତୁ ଏଠି ଆସି ତୋ ସାନ ଭାଇକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯିବୁ? ତୁ ଜାଣିନୁ ଆମେ ହଉଛୁ ବାଘ। ଏ ବାଘର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସାରିଛୁ ହରିଣଟା ମରିବା ଫାଇନାଲ। अबे ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକି ନେଇକି ଯିବି। ତମେ ବାଘ ହୁଅ କି କୁକୁର ହୁଅ, ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ମୋ ଭାଇକି ନେଇକି ଯିବି। ଭାଦୁରୁ ମାରୁଛୁ କଣ ନା କଣ ଭାଦୁରୁ ମାରୁଛୁ ରେ। शामिल भी हो आशिक हूँ मैं। କଣ ହଉଛି କଣ ହଉଛି କଣ ହଉଛି? ମୋ ବାପା ଆଇଲେଣି, ମୋ ବାଳ ଫିଲ୍ମ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। नो 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 ସେ ଶଳାଟି ପଳେଇଲାଣି, ଆମେ କଣ ବାଳକୁ ବିଲିଆ ନେଇଛୁ? ସେ ବାଳ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଖାଉ ମୋ ବାଳ 30 ଟଙ୍କା ଦେଲା ବିରିୟାନୀ ଦବ ବୋଲି। हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो रे बहुत परिश्रम होइजे। हमर टे बजेट शॉर्ट थिबारु आमे ए फोन रे शूट करछु। आपण मानु जदि बहुत भल लागुचे तबे वीडियो टी को बहु मात्रा शेयर करंतु। जिमि आमे आर्थर को जो शूट कला परे कैमरा गोटे Panasonic Lumix G7 थिबा हम पर हैला। आपण टिके बहुत मात्रा शेयर करंतु एवं चैनल को संग्राम प्रोडक्शन चैनल को खास करी सब्सक्राइब करंतु, लाइक शेयर कमेंट भी करंतु। और डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि गोवर्धन टीवी रो, ताकू भी टिके जाई लिंक क्लिक करी सब्सक्राइब भी कर देउ। धन्यवाद धन्यवाद रहिलु ऑडियंस को पय आमे आम पई ऑडियंस को पई आमे रहिलु एबे। धन्यवाद।